السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذا الفيديو نشوفوا لا كوريكسيون دو لا série numéro 4 ديال premier semestre sur le cours combustion de quelques matériaux organiques dans l'air. بالنسبة لي troisième année بيوف أي الثالثة إعدادي مسار دولي. Exercice 1. Complétez les phrases suivantes avec carbone, azote, toxique, danger, complète hydrogène, chlore, soufre, oxygène incomplète. La combustion produit toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. الاحتراق الذي ينتج دائما ثاني أكسيد الكربون والماء وهو احتراق كامل أي complète. La combustion produit en plus du dioxyde de carbone et de l'eau et du carbone et du monoxyde de carbone، أي أن الاحتراق الذي ينتج عنه إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون والماء الكربون ومونوكسيد دو كربون هو احتراق غير كامل incomplète ديال l'année dernière. Deuxième année bio. Une matière organique est formée de molécules qui contiennent toujours يخسر la matière organique كاين toujours واحد deux atomes هما الكربون، لأن أن المواد العضوية تتكون دائما من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين بلس ايفونتيالمون إذا كاين إضافة إلى هاد لي زاتوم كاين ذرات الأكسجين أو ذرات الأزوت ذرات دو سوفر الاتوم ديال ذرة ديال لو كلور. La combustion des matériaux organiques conduit à la formation des gaz. هاد لي غاز كون دي غاز توكسيك وهي سامة بعض المرات هي قاتلة qui peut présenter un danger pour la santé خطر على صحة الإنسان وعلى البيئة. Exercice 2. Relie par une flèche HCl SO2 HCN وهو cyanure d'hydrogène. إذا بالنسبة ل HCl هو الكلوريد هيدروجين، إذا الكلوريد هيدروجين هو HCl. C'est un gaz produit de la combustion ديال combustion ديال PVC. قلنا بأن PVC إلا حرقتيه تعطينا واحد فلام فيرت، إذا كاين كلور. SO2 SO2 هو dioxyde de soufre provient de la combustion ديال PS polystyrène. HCN هو cyanure d'hydrogène. Le gaz est un gaz mortel provient de la combustion ديال le nylon. النيلون هو النيلون. Exercice 3. Pour vérifier le papier est un matériau organique، باش نبينو بأن الورق مادة عضوية on réalise expérience sur vous. إذا on a réalisé درنا هاد التجربة. On brûle du papier on observe. إذا عند احتراق الورق نلاحظ كاين فورماسيون دو لابيي سور لونطونوار. إذا هنا كاين تكون بعض القطرات على القم هنا، وعندنا لو دو شو سو تروبل أي الماء الجير يتعكر، وعندنا الفومي نوار عندنا واحد الدخان أسود. إذا بالنسبة لينا حنا السلفات دو كويفر أنيدر هو سبستونس عنده واحد المادة بيضاء، إذا كانت أون كونتاك أفيك لو devient بلو. دابا تتبين لينا بأن راه كاين لو كي باس باغ هاد البودر. Premièrement, quelle indication donne chacun des observations. Des observations اش indiqué. إذا لا فورماسيون دو لابيي سور لونطونوار قلنا بأنها تتكون هو الماء لو. L'eau de chaud se trouble. Je connais la présence de dioxyde de carbone, ou CO2 et dioxyde de carbone. Le fumier noir, ou le carbone. Il y a un billet. Moi, le billet dans l'entonnoir indique la présence de l'eau. L'eau de chaud se trouble la présence de CO2 ou dioxyde de carbone. Le fumier noir, c'est la présence de carbone.
fumée noire وهي le carbone. Deuxièmement, citer les noms de réactifs. نعطينا الاسم ديال الأجسام المتفاعلة. الأجسام المتفاعلة وهي le papier et le dioxygène. Le dioxygène de l'air. الورق هو ثاني أكسيد الكربون، الاحتراق. الأكسجين هو المحرق، وهذا هو المحروق. أي le combustible et le carburant. Troisièmement, citer les noms des produits avec leur formule chimique. إذا les produits هما هادو اللي بالروج. l'eau عندنا H2O، le dioxyde de carbone CO2 et le carbone C. هادو هما النواتج، الماء وثاني أكسيد الكربون والكربون C. Écrire le bilan de cette réaction. Le bilan هو تكتب واحد التعبير كتابي، ماشي نيكواسيون، التعبير الكتابي. لأن التعبير الكتابي تنديرو حنا على غوش، تنديرو حنا لي رياكتيف، وهنا لي برودوي عندنا هما بيناتهم واحد السهم، واحد الفلاش. إذا نديرو لو بابيي بلوس لو ديوكسيجين. إذا هنا دون فلاش دون لو et le dioxyde de carbone et le carbone. الماء وثاني أكسيد الكربون والماء. هذا هو التعبير الكتابي، bilan de réaction. Déduire les noms des atomes qui existent dans le papier. إذا بالنسبة لنا هنا ما هي الذرات التي تدخل في تركيب هذا لو بابيي. عندنا هنا بالنسبة لو هو H2O، إذا كاين الهيدروجين والأكسجين. CO2 عندنا ديوكسيد الكربون CO، وعندنا هنا الكربون. بالنسبة للأكسجين هنا بروفيان دو ديوكسيجين باغ لا كونسيرفاسيون، أي عند قانون انحفاظ لا لوا ديال كونسيرفاسيون ديال لي زاتوم هو انحفاض الذرات. إذا الذرات كي اكزيست سور لي رياكتيف il faut qu'il existe sur les produits. أي الذرات التي تدخل في تركيب أو تدخل في تركيب هاد الأجسام المتفاعلة هي الذرات التي تدخل في تركيب النواتج. الذرات اللي كاينة خصهم يكونوا هنا. إذا هنا عندنا الكربون والهيدروجين. إذا قلنا l'oxygène provient du dioxygène، اش بقى لينا؟ بقى لينا الكربون et l'hydrogène provient du papier. إذا les atomes qui existent dans le papier sont les atomes de carbone et d'hydrogène. Sixièmement, le papier était matière organique. Pourquoi? إذا واش الورق مادة عضوية؟ وجيتي ta réponse لماذا؟ إذا قلنا بأن le papier contient des atomes d'hydrogène، donc c'est une matière organique. من أي مادة فيها الكربون في لا موليكول ديالو، لي موليكول ديال الكربون والهيدروجين راه ما هي مادة عضوية، c'est une matière organique. Donc le papier est un matériau organique, oui, car il est constitué des atomes de carbone et d'hydrogène. Septième, citer quel gaz et les dangers qui peuvent lier à la combustion des matériaux organiques. إذا المادة العضوية عطينا بعض لي غاز ولي دونجي الأخطار، بعض الغازات والأخطار. هاد الغازات اللي إذن بعد حرق هاد المواد العضوية. المواد العضوية كاين هنا عدة مواد عضوية، كاين البلاستيك أنواعه وكاين البابي. إذا هنا نقولو حنا لي غاز، سيتي كيل غاز. إذا عندنا لي غاز اللي كاينين كاع بالنسبة لهاد لا كومبيسيون ديال لي ماتيريو أورغانيك. كاين عندنا لو مونوكسيد دو كربون هو غاز توكسيك سون اودور، ما عندوش لودور، ما عندوش سميتو كولور. سيانيو ديدروجين سان توكسيك مورتال. وعندنا ديوكسيد دو السوفر، ديوكسيد دو السوفر هو تا هو توكسيك. وعندنا كلوريد ديدروجين، هذا غاز. هادو هما لي غاز اللي كاينين تيعطيو بالنسبة للأكثرية ديال لي بابي بلاستيك. هادو لي بابي هادو بلاستيك، هادو سيانيرو ديوكسيد دو سوفر الكلوريد، انواع ديال البلاستيك غنشوفو من بعد فواحد ليكزارسيس. وعندنا المونوكسيد دو كربون، هاد تيعطينا بالنسبة لي كومبيسيون انكومبليت. بحال دابا الورق الا كان انكومبليت راه تعطينا مونوكسيد دو كربون، أي وحادي أكسيد الكربون.
Exercice 4. Le résultat de la combustion du nylon dans l'air, c'est une vapeur d'eau, dioxyde de carbone, cyanure d'hydrogène, HCN. المثال هذا احتراق نوع من النيلو. هذا سي une corde. هذه واحد كورد ديال النيلو. Premièrement, comment détecter la présence de dioxyde de carbone? Le dioxyde de carbone c'est un oxyde de carbone CO2. كيفاش نتيكتيو؟ كيفاش نيدونتيفي؟ كيفاش نبينو؟ كيفاش نكشفو عليه؟ لأننا تنكشفو عليه بماء الجير. أي الماء الجير يتعكر. إذا لو دو شو se trouble. إذا la présence de CO2 est détectée par l'eau de chaud qui se trouble. إذا بالنسبة لنا قالك détecter قول ليها l'eau de chaud. ولكن l'eau de chaud se trouble. Deuxièmement, quels sont les atomes entrant dans la composite nylon? إذا النيلون sont les atomes. الهيدروجين والأكسجين عندنا الهيدروجين، عندنا الديوكسيد دو كربون CO2 عندنا الكربون، والسيانور ديالو عندنا جوج، عندنا الهيدروجين والكربون والأزوت. إذا غنكتبو الأنواع ديالو هما les atomes de carbone, les atomes d'oxygène et les atomes azote. Il donne une ligne composée des atomes de carbone, d'hydrogène et des atomes d'azote. N. Le nylon. Le nylon, tu le nylon. Le nylon est une matière organique. Oui. Le nylon est une matière organique qui constitue du carbone et d'hydrogène. Essentiellement, tu le مهمين. أي مادة عضوية على الأقل كاين كربون ولا هيدروجين. إذن oui, le nylon est une matière organique car elle est constituée essentiellement et أساسا من الكربون والهيدروجين. إذن بالنسبة لنا حنا دائما الماتير أورغانيك constituée de carbone et d'hydrogène. هادو هما الأساس. Quatrièmement, où est le danger de brûler le nylon? إذا النيلون تعطينا le dioxyde de carbone n'est pas dangereux. عندنا الغاز vapeur d'eau هو لو. إذا vapeur d'eau قلنا c'est un gaz ولكن من بعد تولي لو. cyanure d'hydrogène. الcyanure d'hydrogène c'est un gaz mortel وهو غاز قاتل. إذا هو اللي يؤدي إلى بعض المرات إلى الموت. إذا quand on brûle le nylon, il y a un dégagement d'un gaz mortel. وهو le cyanure d'hydrogène, HCN. هذا هو اللي dangereux صعيب. إذا هنا ما سميتو بالنسبة لنا حنا on ne peut pas le brûler. تعطينا الغاز. دونك شنو هو الحل عندنا هنا السوليوشن؟ هو لو ريسيكلاج. لأن هاد لي بلاستيك تنديروهم ريسيكلاج ديال الريسيكلاج ديالهم في لي زيزين. إذا هنا cyanure d'hydrogène. Exercice 5. Le polyéthylène PE est essentiellement constitué d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Pour le vérifier, un élève brûle un morceau de corde en polyéthylène dans un flacon rempli d'air. Puis, quand la combustion est terminée, elle verse de l'eau de chaud et agite ce dernier. Nommez la famille de matériaux du polyéthylène. Justifiez votre réponse. Et dans la famille de matériaux de polyéthylène, et généralement, c'est une famille de matériaux, c'est une famille organique. La famille de matériaux organiques. C'est un type de plastique. Voilà, une famille d'organes. Je dis la réponse car il est constitué d'atomes, essentiellement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. إذا بالنسبة لنا هاد البوليإثيلين PE غادي يتكون من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين فهو مادة عضوية. إذا البوليإثيلين appartient à la famille des matières organiques constituée car il est constitué essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. Indique le rôle de l'eau de chaud. On a déjà fait. Le rôle de chaud indique la présence ديال CO2.
هاد لو دو شو سو تروبل. إذا نكتبو حنا لا بريزونس ديال CO2 أي ديوكسيد دو كربون. إذا لو دو شو indique la présence de dioxyde de carbone. Expliquer comment le test à l'eau de chaud permet de mettre en évidence la présence des atomes de carbone dans le polyéthylène. إذا بالنسبة لينا لأن عندنا البوليإثيلين مع الديوكسيجين تعطينا لو ديوكسيد دو كربون. قالك بين لي بأن كومون تيستي بريسون دي زاتوم. هاد لي زاتوم ديال الكربون كاينين. إذا هنا دابري لا كونسيرفاسيون ديال لي زاتوم. هذا هو التفاعل الكيميائي، قوانين التفاعل الكيميائي ديال التفاعل الكيميائي. قالك لي زاتوم سو كونسيرف. إذا بالنسبة لينا لو دو شو اش قلنا على لو دو شو؟ لو دو شو contient de sur l'eau de chaud c'est CO2 contient des atomes de carbone et d'hydrogène. Par la conservation du produit, par la loi de la conservation, les atomes de carbone راجعوا من البوليإثيلين. إذا ماشي لأن عندنا البوليإثيلين مع الأكسجين. الأكسجين فيها ذرة الأكسجين. إذا لي زاتوم ديال الكربون راجعوا من البوليإثيلين. provient du polyéthylène. Et d'après la conservation ديال conservation des atomes. هذا هو قانون التفاعل الكيميائي، لا لوا انحفاظ الذرات. إذا الذرات اللي كاينة في الأجسام المتفاعلة هي الذرات تكون الأجسام النواتج، لأن البرودوي فيه هو CO2 إذا فيه الكربون، هاد الأكسجين جا من الديوكسيجين. إذا البوليإثيلين contient ديال les atomes de carbone. Expliquer ce qui permet à l'élève de conclure que le polyéthylène contient des atomes d'hydrogène. هاد les atomes d'hydrogène منين جاو تاني؟ جاو من l'eau. combustion ديال PE تعطينا l'eau. إذا la combustion de polyéthylène PE produit de l'eau qui contient des atomes d'hydrogène. Et d'après la conservation des atomes, la loi de conservation des atomes, le polyéthylène contient des atomes d'hydrogène. إذا البوليتيلين سي ان ماتيريال أورغانيك هي، ولكن قلنا لاطوم ديال قالك بين ليا بروفي اكسبليك علاش. إذا ديما هاد لا لوا دو كونسيرفاسيون ديال لي مات. إذا لي زاتوم هاد الكربون راه كجا من لي بوليإثيلين، هيدروجين جا من الإيثيلين. بالنسبة للأكسجين راه جا من الكومبيرون، أما الكومبيرون ديو أكسجين. Au revoir, à la prochaine.